دوستوں یہ کہانی ہے رانو چڑیا کی۔ رانو چڑیا مدھوپور کے جنگل میں رہتی تھی۔ اس کا پتی مر چکا تھا۔ اس کے گھونسلے میں 3 انڈے تھے اور گھونسلے میں تنکا رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیشہ باہر ہی بیٹھی رہتی۔ ارے ارے بھاگو بھاگو! ایک دن جنگل میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ سبھی پکشی بھاگ رہے تھے کہ اتنے میں رانو ٹونی سے پوچھتی ہے، ارے ارے ٹونی، کیا ہوا؟ تم لوگ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ارے ارے تمہیں نہیں خبر کیا؟ جنگل میں خونی چیل آئی ہے اور وہ سبھی پکشیوں کو کھا رہی ہے۔ ہم لوگ تو اپنی جان بچا کر کسی دوسرے جنگل میں جا رہے ہیں، تم بھی جلدی سے آ جاؤ۔ یوں ہی ٹونی وہاں سے چلی جاتی ہے اور رانو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے ارے میرے تو 3 انڈے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اگر میں بھاگ گئی تو ان کو خونی چیل کھا جائے گی۔ یوں ہی رانو چڑیا کافی دیر سوچنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے انڈوں کو پتوں سے چھپا دے گی۔ یوں ہی وہ درختوں سے جا کر پتے توڑ لاتی ہے اور ان پتوں سے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا گھونسلہ چھپا دیتی اور دور ایک ڈال پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں خونی چیل آ جاتی ہے۔ ارے رے، آج تو کوئی بھی شکار نہیں ملا، نہ جانے یہ جنگل کے پکشی کہاں مر گئے ہیں۔ اتنے میں اس کی نظر گھونسلے پر پڑے پتوں پر پڑتی ہے۔ ارے ارے ان پتوں کے نیچے کیا ہے؟ یوں ہی وہ پتے ہٹاتی ہے۔ ارے ارے یہ تو کسی پکشی کے انڈے ہیں، دیکھو تو ذرا ان ننھے پکشیوں کی چالاکیاں، پتوں کے نیچے چھپا رکھے تھے، لیکن میں بھی ان کی ماں ہوں۔ میں تو اب مزے سے یہ انڈے کھاؤں گی، ویسے بھی بہت دن ہو گئے انڈے نہیں کھائے، پکشی نہ سہی تو پکشیوں کے انڈے ہی سہی۔ چیل کی ساری باتیں رانو چڑیا سن رہی تھی۔ جیسے ہی وہ یہ سب سنتی ہے، اڑ کر چیل کے پاس آ جاتی ہے۔ ارے ارے چیل، تم یہ انڈے مت کھانا۔ ارے ارے تو کیوں مجھے بتا رہی ہے؟ اب کیا میں تجھ سے پوچھ کر یہ انڈے کھاؤں گی؟ یہاں سے دفع ہو جا، ورنہ ان انڈوں کی بجائے تجھے کھا لوں گی۔ ارے ارے چیل، میں تو تمہارے فائدے کا سوچ رہی ہوں، یہ انڈے سادھارن نہیں ہیں، یہ انڈے جادوئی انڈے ہیں۔ یہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 اور 4 سے 5 ہو جاتے ہیں۔ ارے ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ ارے ارے یقین کرو میرا، میں نے کل ہی یہ دیکھا تھا کہ یہاں پر 1 انڈا تھا، صبح ہوتے ہی 2 ہو گئے اور اب 3 ہو گئے ہیں۔ ارے ارے جو بھی ہے، میں تو یہ انڈے کھاؤں گی، جادوئی ہیں تو کیا ہوا؟ ارے ارے لگتا ہے یہ چیل پاگل ہے، اسے تو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اب مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ ارے ارے چیل، میں تو تمہارا فائدہ ہی سوچ رہی ہوں، میں تو کہتی ہوں 1-2 دن صبر کر جاؤ، یہ انڈے اور زیادہ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے 2 دنوں تک 20 انڈے ہو جائیں، پھر آرام سے کھانا جتنے تمہارا جی چاہا۔ یوں ہی چیل سوچنے لگتی ہے۔ ارے ہاں ہاں چڑیا، تم کہتی تو ٹھیک ہو۔ ہاں آپ جائیے اور جا کر اپنے غار میں آرام کیجیے، جب یہ زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کھا لیجیے گا۔
अरे अरे, तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं तो यहीं बैठूंगी। मैं वहां गई और कोई मेरे अंडे, मैं तो यहीं बैठकर इंतजार करूंगी कि कब ये अंडे 3 से 20 होते हैं। फिर आधे अंडे बेच आऊंगी और आधे अंडे आराम से खाऊंगी। चलो चलो, अब तुम यहाँ से जाओ। यूं ही रानो चिड़िया वहां से उड़ जाती है और जाकर उसी डाल पर बैठ जाती है और छुपकर अपने अंडों को देखने लगती है। चील तो वहां से हट ही नहीं रही थी। वो तो उस घोंसले के नीचे ही बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है। यूं ही रात हो जाती है। रानो चिड़िया इंतजार कर रही थी कि चील वहां से जाए तो वो जाकर अपने अंडे उठा ले। अरे अरे, जल्दी से ये अंडे ज्यादा हो जाएं, फिर इन्हें बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगी। यूं ही चील सो जाती है और चिड़िया अपना एक अंडा आराम से उठा लेती है और वो अंडा लेकर जंगल की तरफ उड़ने लगती है। वो एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां पर वो अपने अंडे रख सके। यूं ही उसे नदी के पास एक जगह मिल जाती है और वहां पर वो अपना अंडा रख देती है। अरे अरे, शुक्र है मैं अपना एक अंडा तो उठा लाई। अब मुझे अपने दूसरे अंडों को भी उठा कर लाना होगा। चील जाग गई तो खा जाएगी। यूं ही चिड़िया फिर से उड़ने लगती है। उसे चील के उठने से पहले पहले अपने सारे अंडे बचाने थे। यूं ही वो वहां पर आ जाती है। चील तो बेखबर होकर सो रही थी। चिड़िया मौके का फायदा उठाती है और अपने बाकी 2 अंडे भी उठा लेती है और उन्हें नदी के पास ले आती है। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत शुक्र है। अगर चील जाग जाती तो वो मेरे अंडों को खा जाती। शुक्र है मेरे अंडे अब सुरक्षित हैं। मैं सुबह होते ही कहीं पर अपना लकड़ियों का घर बना लूंगी। यूं ही चिड़िया सो जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही चील उठ जाती है। अरे अरे, इस चिड़िया ने मुझे बेवकूफ बनाया है। ये अंडे लगता है उसी के थे। उसने सारे अंडे उठा लिए हैं। एक दफा मिलने दो उस चिड़िया को, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। यूं ही चिड़िया अपना घर बना लेती है। अरे अरे, शुक्र है मेरा घर बन गया। अब मेरे अंडे सुरक्षित हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।